बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये जो इस्लाम है ये भी कमाल की चीज़ है। आपका दिल, आपकी ज़ुबान, आपकी आँखें सब आपके हमरकाब होती हैं और आप अपनी मोहब्बत का और दूसरे की सलामती चाहने का उसको यकीन दिला रहे होते हैं। ओके जनाब, आज एक बड़ा गंभीर मसला है, अल्लाह ना करे किसी के साथ ये हो, पर हुआ। कल एक बेटी ने रब्ता किया और उन्होंने कहा कि 2 रोज़ बाद मेरी शादी है। आज वो 2 जोड़े लाए हैं। एक 6 साल पुराना है जो वलीमे के जोड़े के तौर पर लाए हैं और बाज़ार से ख़रीदी हुई चीज़ें हैं, जैसे ये जो ख़वातीन के बूंदे बूंदे यानी आर्टिफिशियल, और सोना उसमें बिल्कुल कोई नहीं है। और मेरी अम्मा का जो कपड़ा सूट लाए हैं वो भी पुराना है, पुराने फैशन का। ये दूल्हे की बहन लेके आई हैं और कोई बरी नहीं, कोई सोना नहीं। हमने जब कहा तो उन्होंने कहा बारात वाले दिन देख लेंगे। हम अब तक 40 लाख रुपए का सामान उनके घर बना के भेज चुके हैं, जिसमें 10 लाख का तो फर्नीचर है। और अब हम सब इस वक्त बहुत अच्छा, इसमें ये नहीं, जो कैफियत है वो गुस्से वाली नहीं है। इनफैक्ट पूरी फैमिली इस वक्त शौक की कैफियत में से है। और मुझे अंदाज़ा हुआ जब बात हो रही थी तो उनके पीछे उनकी वालदा भी थी। अब आप सोचिए कि 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आपकी शादी हो और उस वक्त ये कैफियत हो। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि उससे पहले जब से आपकी मंगनी हुई है उनके तोहफे कैसे आते रहे। तो उन्होंने कहा कि बस बिलो जो होता ना, क्या कहना चाहिए, औसत से भी कम तर। तो मेरा सवाल ये था कि क्या आपने उनके घर में से किसी बड़े से रब्ता किया? क्योंकि आपको ये पूरा तर्ज़-ए-अमल पसंद नहीं है, आपको बुरा लगा है, आपके लिए अगर मिनिमम लफ्ज़ों में भी कहा जाए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखिए, अभी तो आपका हक है। लड़की की शादी जब होती है तो लड़के आमतौर पर उस तरह नहीं सोचते, पर लड़कियां तो अपनी शादी के ड्रेस से लेके फ़ोटोग्राफ़ी और पूरे एक चीज़ को डिज़ाइन करती हैं। लड़के के उन्होंने नगद पैसे दे दिए अपना सूट लेने के लिए। तो लड़के के बड़े भाई ने बताया कि मैंने 97,000 रुपये अपनी बहन को दिया कि वो वलीमे का सूट लेके आपको पहुंचा दे। आप कैसे कहते हो कि ये 6 साल पुराना है? तो फिर इन्होंने उसकी तस्वीरें खींच के उसको भेजी। तो उसने कहा ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं ले देता हूँ। इन्होंने भी हाँ नहीं की। अच्छा, गुजारिश ये है कि इसमें 2-3 चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ देखने वाली। पहली, मुतालबे करना, नखरे करना या अपनी मुतालबे मनवाना, ये सिर्फ लड़के वालों का हक नहीं है। ये उतनी ही मोहब्बत से की जाने वाली शादी है जो लड़की और लड़की वालों का भी हक है। अगर उनके रस्म व रिवाज हैं तो इनके भी रस्म व रिवाज हैं। ऐसे लोगों से डीलिंग का तरीका ये होता है, कभी शादी वाले दिन निकाह ना करें, निकाह उससे पहले। अब इनके यहाँ ये तय था कि वो 8 तोले सोना देंगे हक महर में और लिखवाएंगे उस पर। अब उन्होंने कहा नहीं, हम 3 तोले देंगे। इसका मतलब है मुझ तक बात आने से पहले काफ़ी फस क्रिएट हो चुका। एक बात जो मुझे समझ आई कि उनकी बहन वो पैसे सारे खा गई। भाई की शादी के पैसे बहन खा गई और उसकी शादी को 5-6 साल पहले हुई थी। उसने अपना पुराना लहंगा उठा के उसको पैक करके वो दे दिया। इसी तौर पर उसके घर में जो 2-4 जोड़े पड़े हुए थे, जैसे तोहफों में आए हुए होते हैं, सस्ते, कोई ब्रांड का नहीं है, वो उसने उसकी माँ को, और ये कुल 2-3 जोड़े तो वो दे के गए। अब ऐसे में अगर आप चुप रहो तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी सारी उम्र आप रोते धोते और इसी कैफियत में गुजारोगे। शादी के बाद लड़की का या लड़की वालों का कोई मुतालबा, उसमें वज़न ही नहीं होता। आप कहो ये नहीं हुआ था, अब ये करें, तो वो नहीं होगा। अब मैंने उनसे गुजारिश की कि बेहतर ये है कि आप पहले फ़ौरन उनके घर जाके, चाहे इस बहाने चले जाएं कि हम लड़की का कमरा देखने आए,
اس کو دیکھیں، پھر ان کے باپ کو اور بھائی کو بٹھا کے کہیں کہ یہ جو کچھ ہوا غلطی سے نہیں ہوا. یعنی جب ہم برابری کی بنیاد پہ محبت سے، عزت سے، احترام سے ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی کمی رہی ہو تو بتائیے. لیکن آپ ہماری بیٹی کی ہر خوشی پہ یوں اسے ملیا میٹ کر دیں گے تو یہ تو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بعد میں جو فس کریٹ ہونا، تو بہتر ہے اس رشتے کو ہم یہیں روک لیں. اگر ختم نہیں کرنا چاہتے پھر کچھ گیپ دے لیتے. کل یا پرسوں شادی کے لیے ہم بالکل اس کیفیت کے بعد تیار نہیں ہیں. ہمیں کچھ چیزیں بہت بری لگی ہیں. اچھا، یہ کہنے کے لیے جو میرے پاس دلیل تھی وہ یہ تھی کہ شادی کے بعد لڑکی کی ورجینٹی بھی گئی، اس کا جو کنوارا پن تھا وہ بھی ختم ہوا، اس کی جو حیثیت اور وقت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب وہ ایک بیاہتا وہاں سے وہ خلا لے یا ڈیورس لے ناراض ہو کے، تو اس کا پورا وجود ایک سوالیہ نشان بنے گا. صدمے میں الگ ہوگا، تکلیف میں الگ ہوگا. تو ایسے میں کبھی نہ ڈریں کہ خاندان والے کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے. فوراً، چونکہ 8-10 لاکھ روپے آپ شادی برات پہ لگائیں گے، اس روز بھی آپ کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی. یا آپ اپنا سوٹ لوگے یا مربت میں کہو گے اچھا آپ رہنے دیں ہم لے لیتے ہیں. وہ بعد میں کوئی پیسہ نہیں دیتا. میں نے اتنے کیسز دیکھے ہیں جہاں وعدہ کر کے بھی بعد میں کوئی پیسہ نہیں دیتا. ایون وہ یہ بھی کہیں گے کہ جی کرائے کا لے لیں. تو اگر آپ اس طرح کی چیزوں پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، ایک آپشن ہے نا، تو پھر ساری عمر آپ کمپرومائز کرو گے. اور شادی کے عین موقع پہ وہ حق مہر پہ اڈنگا لگائیں گے، اڈکا لگائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری پہلی بہو، دوسری بہو، ہم نے تو 10-10 ہزار حق مہر رکھا تھا، ہم نے یہ سونا نہیں رکھتے. اس موقع پہ پھر اتنی بے عزتی ہوتی ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نکاح نہیں ہو رہا ہوتا. تو کیا یہ کوتاہی کسی اور کی ہوگی؟ یہ تو اپنی کوتاہی ہوگی کہ آپ ان لوگوں کے ٹیمپرامنٹ کو جانتے ہوئے، ان کے مزاج کو جانتے ہوئے، ان کی عادتوں کو جانتے ہوئے پھر اوکھلی میں سر دے رہے ہیں. اگر کبھی کسی کے ہاں ایسا ہونے لگے تو اتنا یاد رکھیے گا، یہ جو لین دین کے معاملے پہ ساری عمر شکوے نہیں جاتے، تو وہیں اسی موقع پہ ان کے کسی بڑے کو بلا کے وہیں روکیں کہ یہ لین دین جیسے آپ کے ہاں رواج رسم ہے، ایسے ہمارے ہاں بھی ہے. اور شادیاں بنیادی طور پر نکاح کے علاوہ رسم و رواج کی پذیرائی ہی ہوتی ہے. سب لوگ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ عزت اور پرانی آپ کی خوشی سب جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایسی غلطی پھر دوبارہ نہیں کرنی چاہیے کہ اس قدر انسلٹنگ یا اگنورنگ ایٹیٹیوڈ کو دیکھنے کے بعد پھر بیٹی ان کو تھما دی جائے. اس میں بعد میں رونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.